Hello po guys. Ito po yung homemade na plastic bottle po. Yan po guys oh. Ganda. Kahit plastic lang po mapapakinabangan po. Bali 3 bote po yan. Tapos pwede po siyang lampshade. Sandali lang po patayin ko yung ilaw. Wait lang po guys. Ito po guys, oh yan. Yan po siya. Patay sindi. Pwede pong patayin sindi, patay sindi. Yan. Di ba po pwedeng lampshade. Tapos pag naka-steady po, yan, ganyan po guys, oh yan. Homemade, plastic bottles. Mapakinabangan po yung mga plastic. Yan po. Lampshade, plastic bottle lampshade. Yan po. Sige po guys. Thank you po.